Now I'll be showing you how to get free item in Call of Duty. Abay, pag napanood mo to, sige, swerte ka makakakuha ka libreng skin, libreng item. Kung 2023 mo pa ito napanood, abay, swerte mong dapat 2020. 2024 pala. At saka tinatanong mo, bakit di na ako nag-upload? Siyempre, di na kayo nagko-comment. Same lang naman yun. Tumantarong po kayo dito. Pero pag meron kayo nakalagay dyan 10, pwede nyo po ipagbili dun. Ay, 40. Pwede nyo po ipagbili sa skin. Dito din po. Pwede nyo pipigin dyan. Ako naman po, dito ko nalalagay. Special. Tapos, pwede mo po i-redeem. Yan po. Kunin nyo lang po yan. Tapos makakakuha na po kayo skin. Bilhin na lang. Ito pa po. Dito, i-code nyo lang. Free item. It's available. Yun lang po. Bye.